Hey, ¿qué pasa, humanos? Soy Sena y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal. Y si nos aparece nuestro apuesto y poderoso Geralt de Rivia, es que tenemos un nuevo vídeo de The Witcher, pero no es un vídeo cualquiera. ¿Por qué? Porque iniciamos una nueva serie dentro del canal, bueno, una subserie, ya que no deja de ser dentro del The Witcher 3, en el que vamos a realizar lo que tenga que ver el segundo DLC, Hearts of Stone, corazones de piedra. Y al parecer, bueno, no tenemos un mapa propio como el DLC de Blood and Wine, que vamos, habiéndolo terminado, el modo historia y casi todas las misiones secundarias es una verdadera pasada. Una vez que entré a probar el DLC, hice como en este vídeo, dije, bueno, vamos a probarlo a ver qué tal está. Me quedé, hasta que no lo he terminado. He estado haciendo vídeos, tenéis la serie entera, al menos lo que es el modo historia y las cosas más importantes. Y bueno, pues ahora traemos el segundo DLC, aquí con Geralt, con la armadura, que no recuerdo bien cómo se llama, vamos a mirarlo un momento porque tengo hasta un vídeo en el canal, que se llama armadura de Guide, que fijaros, encima escala, si llevas todas las piezas de la armadura en sí, escala. Hay una igual negra, pero no es tan poderosa. La roja es la potente. Y aparte que es un armadurón muy guapo, emula a la armadura que llevaba Drácula en la película de Francis Ford Coppola de Drácula de 1993. Al comienzo de la película Drácula llevaba este mismo traje y bueno, pues se lo hemos quitado a un anciano, a un vampiro anciano, que lo tenéis ahí en el canal, súper poderoso. Y vamos a ver de qué trata el DLC. No tengo ni idea, voy a ciegas como fui en el primer DLC. Estoy seguro que no va a ser tan gordo porque por lo que tengo entendido no hay mapa propio, solo personajes y misiones principales nuevas. Pero bueno, vamos a realizarlo, seguramente esté muy bien. Además el modo historia ya lo tenemos completado. Y tenemos que hablar con un tal Olgeir Van no sé qué, no me ha dado tiempo a verlo. Pero ya empezamos con cinemáticas, así que guay. Hi, mate. Your mug's not familiar. What is it you want? Looking for Olgierd von Everett. Ah, that'll be inside. Bueno, nos deja entrar. Parecen vikingos. Mira, eso como un sapo con una corona, ¿no? Están ellos así, vamos nosotros con nuestro mega armadurón. Vamos a ver. Olgierd von Everett. I'm looking for him. None here by that name. Empezamos mal. I was told I'd find Olgierd von Everett here. Someone's made an arse of you, brother. Se parten el culo delante nuestra. So maybe you can make up for that and help me, brother. Something tells me you and me have got different mums. Se están mofando de Geralt, tiene mucha paciencia. You've had your fun. I'm Olgierd. Tell me, what brings you here? No, I'm Olgierd. Bueno, otra vez con el cachondeo. I'm Olgierd. Se están partiendo el culo en toda regla, nuestra. ¿Qué le decimos? Venga, pan de idiotas. You're all Olgierd. That it? Got it right at last. One man split into 3 bodies. Not interested in his balls. So which of you's got his brain? Se parten más el culo. Sacamos a pasear la espada. Guess that means you didn't get the brain. Nope, I'm the one got his fists. ¿Qué tenemos? ¿Pelea? ¿Empezamos el DLC así? Pero bueno, pero ¿qué está pasando aquí? La sociedad pega duro, Ah, muy bien. Venga, vamos. Vamos aquí. ¿Qué le pasa al nota? Se queda ahí. Oye, que la pelea es conmigo, no con la viga. Vamos.
a la mierda. Está haciendo la técnica de bloqueo todo el rato. Vamos, mierdas. No te has pegado, no te has pegado. Joder, qué palizón nos está pegando Geralt. Menudo palizón que encima nos podemos curar. Vamos, a la mierda. Te vas a cagar, hombre. Ah, pego real la cara a un mongolo como tú. Vamos. A ver qué tiras. Todo el rato bloqueando el notas. Venga, que yo también sé bloquear, idiota. No me quería pegar esa última. Como aquí ya matándonos a hostias, Venga, vuelo yo, estamos igual de vida. Venga, idiota. You're good. You'd fit right in with our band of merry men. Come on, I'll take you to Olgierd. Tenemos que liarnos aquí a hostias para hablar con la gente. What do they call you? Geralt of Rivia. Bit of advice, Geralt of Rivia. Once you meet Olgierd, try and pique his interest. Si no me parece interesante que para ir a hablar con él nos hemos tenido que partir la cara abajo. Vaya inicio el DLC. I gotta pique his interest. He's the one wants a monster. Veamos dead. quién es este notas. Ottoman, sir. You've a guest. Do you know what types of sculptures fetch the best prices? Statues of deities, busts of kings, and nudes. And what have we here? A naked wench. What do you think of her? ¿Qué podemos decir? Bueno, al menos está bien I hecha happen sobre la to piedra. like it, especially the two ovoid forms. A jester. Good. I don't like men with no sense of humour. They bore me to death. I used to like Botticelli. Pero un momento, ¿cómo que Botticelli? Botticelli es un artista real. And it seems just a rock, ideally proportioned, not a flaw on its surface. Sandro Botticelli. Painfully perfect. Se están uniendo el mundo real con el mundo de The Witcher. A tomar por culo. That's better. More interesting, at the least. Very well. And now to the matter at hand. Let's rejoin the company. Partake of some refreshment first. Bueno, que nos lleva otra vez abajo a partirnos la cara. Ataman Olgierd, long may he live! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Come and drink with us! Well, we haven't a choice now. Bueno, pues habrá que ir. Fetch us some wine, dear. And a nibble or two. Vamos a hablar con Monster in Trapo. the sewers. Know anything more? I've no clue what it is. Only that it's deadly. I'd not have bothered had my cook not become its victim. Oh, the way she prepared game.
had no equal. That why she was in the sewers? To fetch game? Nay. She went to a fair with her sister or cousin, matters not. Daft wench convinced her a prince transformed into a toad lives in the Oxenfurt sewers. And you know women, each craves a prince and will wade knee-deep through shite to get him. Vissy was no exception in that respect. Down she went, never to return. Wasn't the first, it seems, either. Hey! Leave her be! Is that any way to treat the Atrás las manos, colega. Apologies. Now, where were we? Oh, yes, the contract. No me cae bien esta gente, la verdad. You'll check it. Un poco mongólica. Pero vamos a aceptar el trabajo. Confident. Bring me its head, and the reward shall be yours. Ok. Pues hay que entrar en las cloacas. Otra cinemática. Hey, you! Puss papers! Ojitos de gato. Name's Geralt. But I'm gonna call you Puss Peepers. That a problem? Get to the point. Got an offer. Potentially lucrative Puss Peepers. Someone's killed me mate. Name was Clivert. You're to figure out who did it, then cut the bugger's head off. No somos asesinos a sueldo. I'm a witcher, not a manhunter. Kill an awful lot of them, though, don't you? When they deserve it. And my friend's murderer, he don't deserve it. At least hear me out. Clivert dealt Fistech. A few days past, he rode to Bowden to take a delivery. Never came back. Been there? Actually seen his corpse? No, but Clivert was one damned reliable Orson. We was to meet. He didn't show. Está diciendo que mate a Peña porque su novio no ha aparecido. Find him and kill him. I'll pay top No, estamos Need aquí. to think it through. Clivert's got a scar on his forehead, not unlike yours. Spot that, you'll know it's his body. Said I'd think about it. Know what, Puss Peeps? One look at a bloke and I know what he's made of. You'll do what I ask. I bet anything on it. Look for me in Oxenfurt. The Alchemy Inn on the main square. Joder con la tía. Me ha molado el sitio. Está lleno de rufianes. Fijaos qué cielo. Joder, qué pasada. Mucho el mapa del DLC, pero no hay que olvidar que el mapa de The Witcher es brutal. Vamos, el mapa del modo normal. Mira, tenemos aquí un viaje rápido, así que perfecto. Tenemos que ir a una ciudad llamada Oxenfurt a buscar una criatura que supuestamente está en las cloacas, un príncipe sapo, un poco extraño la verdad. Y mira, además tenemos uno muy cerca. Y bueno, pues como estaba diciendo, han ido varias mujeres ahí buscando la oportunidad. Pero en realidad pues el sapo no da un beso. El sapo te coge y te come y te parte en 20 trozos básicamente. O al menos es lo que parece, porque ha matado a la gente. Vamos a ver qué nos encontramos ahora, pero desde luego si es un monstruo. Además imagino que en el DLC este tendrán algún tipo de bestiario nuevo, algunos monstruos nuevos. Vamos, el de Blood and Wine había muchísimos, y vampiros, todos los que quisieras y más. Había más vampiros que NPCs, desde luego. ¿Y por dónde entramos a las cloacas? ¿Por el pozo ese del fondo? Vamos a hablar con el mendigo. Vale. ¿Qué sabrás tú, idiota?
Las primeras víctimas del mal. Explora las cloacas con tus sentidos de brujo. Pues explorar las cloacas. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Polvo de espectro. Farmeo. Tenemos unas huellas. Boot prints. Large. Man's most likely. Thought only women came looking for the cursed prince. Amigo. Ahora sacando la espada no es lo mismo que los puños. Imbécil. Para tu madre. Estos suelen estar en grupo, así que si está este seguramente haya más. Vamos a ver qué hay por aquí. Ok, cositas para vender y para farmear. Tenemos un cuerpo. Ok, el mapa nos dice que por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos dio tiempo a cogerlo. Cinemática. Hostia. Esta armadura es brutal. Encima yo que soy un gran fan de lo que viene siendo los vampiros, de Drácula. Yo creo que mi novela favorita es Drácula de Bram Stoker. Y tener la armadura de la película. Me suena. Shani. Creo que sale en el 2, si no recuerdo mal. Shani, calm down. He's dead. I'm sure something can be done. Let it go. Shani, me parece que tu colega está muerto. Damn it! All for nothing. You did all you could. Thanks, Geralt. It's good to Tiene que venir el brujo You too. para salvar a la Lost gente. track of you after I left Vizima. Where'd you go? What have you been doing? Long story short, I've been treating the sick and wounded as always, mainly at my clinic in Oxenfurt. But in Redania, I'm called on to help the army at times as well. I'll want to hear the long story long too. Sure. But once we're out of these sewers. Redanian army force you to come here too? Or you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but something attacked us. Directamente, al Why'd they grano. send you down here? Only if it's not confidential, of course. I need a venom sample from the beast that prowls these sewers. It doesn't just kill those who come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill, Redanian soldiers among them. Plan to kill the beast. Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer. But I'd rather go with you, collect the sample myself. Creature's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt. I can take care of myself. Bueno, vamos a And tener que ir I'll get my way, con so don't de try and talk escolta. me out of anything. Maravillosas las misiones de escolta. Hay miles de millones en todos los So show me where videojuegos. the monster attacked you. This way. Vale, vamos a echar un vistazo antes de nada. Ratings Veo un lugar badly donde el bent. monstruo atacó a Shani. Ok. Ok, estoy por ponerme la máscara. Porque entonces ya pues tenemos el set completo. Aunque no se le ve la cara a Geralt. Vamos a dejarla así. Struck it with a lot No of vayamos a momentum. asustar a la pobre I shot it as mujer, I fled. a Shani. The monster must have slammed into it. Glad it held up. Though now we need to find a way around it. Is it worth searching outside? Tenemos muro ahí. Actually, just Tranquila. hoping the monsters blow weaken one of the walls. Geralt sirve para todo. Careful, monster might still be here. Tenemos varios cadáveres. Ahí había algo. Putada.
Soldiers from your escort? Yes. That's them. Joder, se ha cargado a todo el Vern, regimiento que venía Miklas. con ella. Poor boys. Beast doesn't play around, apparently. They saved my life. What exactly happened? We came in here and Miklas started looking for tracks. Then drowners attacked. The men made quick work of them. But Franz was injured. His leg. He and I stayed behind. I tried to bandage him up while Knowles stood watch. Then that beast appeared. Knowles pushed me towards the exit and ran at the monster. I turned around and saw him lying there, covered in a sticky substance. I ran back to get him, then dragged him to where you found us. Where was the monster? Miklas and Vern had driven it away from us. And paid dearly for it. Managed to get a look at what attacked you? Everything happened so fast. I didn't get a good look, no. Only saw it from behind. I know it Grande y was large viscoso. and Hombre, si es un sapo. slimy. Gotta look around. Man you patched up, is he here? Franz? I don't see him. Think the monster might have dragged him off? Could have. Estará muerto fijo. Beast probably crawled in or out through here. It's deep. Lower level of the sewers has been closed off for years. But Vern, the commander, had a skeleton key. See if I can't Parece que find tiene it. tanta altura así desde la cinemática. Sí, sí tiene altura. Tenemos que buscar la llave. Que eso que brilla seguramente será. Got the key. Good. Llaves. Let's get going. Y su unidad deberá entrar en las cloacas de Oxenfurt y escoltar a la médica de campo Shani en su misión de recoger muestras del veneno escupido por la criatura que mora allí. Si es posible, se les ordena que maten a la criatura o criaturas responsables. Vale, pues le salió el tiro por la culata, por lo que parece ser, porque está todo el mundo partido en 50.000 cachos. Tenemos muertos por todos lados. Vamos por aquí. Esta puerta deberemos abrir con la llave. Abierta. Pues para adentro. Qué mal rollo, me recuerda a Ciudad Infestada de Dark Souls. I've heard. A lot of women have fallen for it. I'll find out who started that rumor. I'll strangle them. Jamás me han gustado las cloacas en los videojuegos. Escoltado y con cloacas. O sea, algo más. Y de monstruo. Para eso jugamos, para sufrir un poco. Fuera. Me está pegando mucho de esta. Ok, pues vamos por aquí. Hay que buscar el nivel inferior. Oye. Tranquilito. No me quitan vida. Esta armadura es brutal. Está la vida, hasta que llegas a esa zona del DLC. Y aparte que está muy escondida. No es una recompensa por una misión. Está escondida entre unos pedruscos, pero me encontré la armadura, la parte de arriba y los guantes y dije, hostia, si está esto aquí tiene que estar todo. Y buscando más concienciadamente me lo encontré todo. La espada incluida. Y ahí tenemos al colega de la China. What kind of beast would do that? Vamos a echar un vistazo al cuerpo. Interesting. What? Franz had a leg wound, right? Mm-hmm. Just above the knee. Managed to apply anything to it? Yes. Some spirit, but that was it. Why do you ask? Look, half of Franz's leg is gone. Monster must have chewed it off. Other bodies were untouched, except for the wounds they sustained in battle. Are you suggesting the beast likes alcohol? Joder, la rana borracha. Doubt we'll learn anything else here. We need to find the lair. Right behind you.
Tenemos que buscar la guarida del monstruo. O sea que vamos directamente de una. Odd smell. Blend of alcohol, blood, and monster stench. Vale, tenemos aquí un Must have olor. come through here. Vamos a seguir el olor. Shawnee, watch out. Move! Chavales, deja aprovechadísimo. Hombre, a ver, lo que toca, ¿no? Estando al nivel que estamos, y si no tenemos buenas armas y armaduras buenas es porque somos idiotas. Vamos a echar un vistazo y seguimos el rastro. Monster left via this tunnel. We'll never make it through there. Need to find another way. Vale, por aquí no se puede pasar. ¿Qué es esta mierda? Woman's corpse, soaked in slime. Beast must have left it for later. Vale, los pega para comérselos, como las arañas. A ver, que aquí más jaleo. Shawnee, watch out. Move! Si nos encontramos enemigos, se pueden pegar. Es súper idiota con las arañas. Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more than enough if it wasn't contaminated. Está contaminado, o sea que no lo puede coger. A ver. Negociadora. Oh. Y nos llevamos unos diagramas. Dead drowners everywhere. Strange. Tenemos muertos por Seems todos the los lados, monster desde luego. tolerated them. As long as they don't get too close. Vamos a un momentín. Vamos a ponernos aquí la antorcha. Yes. Lair's gotta be Ya me nearby. viene mal. Vamos a echar un vistazo a la negociadora, a ver cuál es. Bueno, está bastante guay. Así a primera vista lo que parece. Y el diseño no tiene que estar mal. Vamos a ponernos la antorcha. Bueno, no sé para qué. Tanta prisa. Decaying corpses, slime everywhere, and that stench. This has to Joder, be con the la lair. guarida del bicho. Fresh and moist. Beast was just here. I'll collect my sample. All the tunnels and corridors converge here. What now? Need to lure the beast. How? We don't even know what kind of monster it is. But we do know it likes a blend of blood and liquor. Just so happens I've got some alcohol on me. Well, I hope you don't plan to cut yourself or... Relax. Plenty of bodies. I'll use one of them. Vamos de Sample buena. you collected enough? Hope so. But I'd still like to get some pure venom. Once you've killed the monster. To distill an antidote? Joder, qué mal rollo. No use for it once the beast's dead. Not true. I have a few poison patients on hand. Besides, I can study the venom, test it, maybe discover some interesting properties. Vamos a traerla. I'll get to work. I doubt I'd be much help in the fight, but you might need me afterwards. I'll look for a hiding place. You'd be better off waiting for me up top, or back home. But No buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows you, run for the surface. fine. Shawnee, look Es at me. como a recoger la muestra. Promise you'll stay out of it. I promise. Good. Now go hide. Be careful, Geralt. Bueno, podremos conseguirlo seguramente. Y nos dejan el monstruo para nosotros solitos. Bueno. Vamos a traer el monstruo. Y vamos a darle manduca.
esta armadura es una pasada. Lo he dicho ya 80 veces en el vídeo, pero es que es una pasada. Bueno, al menos tienen algo de utilidad los cadáveres. Joder, pero ¿qué llevas ahí, Gerard? ¿Qué clase de alcohol bebes, tío? Yo que le doy de beber vinos excelentes, de lo más caro del juego. Y se queda ahí esperando. Y encima se pone en postura de meditar. Todo muy correcto para que venga el sapo y te arranque la cabeza. Bueno, esperaos a ver qué es. Le digo sapo muy rápido. Las ratas huyen, eso que se acerca. Tenemos peleón. O yo que sé, a lo mejor habla de eso, pero no. Mola de estos estilo Dark Souls. Tranquilo, no te preocupes. Aunque mierda no se tenemos. Que desde luego no tiene color muy bien el sapo. Vamos por aquí. Tiene vida. Tú caes. Un bosque, oye, a veces de Witcher. Pero tú mueres. Qué asco. Se ha dado un trofeo que pone no pienso besar eso. What the fuck? ¿Hemos transformado en príncipe?
Qué asco, Dios mío, Geralt. Parece la niña del exorcista. Halavath, Galavek Kar. Bueno. Gadarash Isle Wood. Claro, muy bien. Por supuesto. ¿Qué van a hacer con nosotros? Por lo que parece, el sapo barra príncipe está muerto. Y digo, por favor, no quiero aparecer sin armadura. Nos han hecho prisioneros fijo. Qué hijos de puta, con lo que me gusta esa armadura. Bueno, nos han dejado la parte de abajo. What's going on? Qué pedazo de cabrones. He's finally come to. And he can speak human, turns out. Started thinking I'd not conversed in common the whole way. Except maybe with my reflection in the piss bucket. Where am I? On the Albatross. Or the Fakbarth Isle, as their strange tongue has it. En route to Afia. Don't remember signing on as a sailor. Estamos en un barco. Oh, you didn't, mate. They dragged you aboard. Seems you killed their prince. Hostias. Oh, toad in the sewers. Damn it. Should consider myself lucky, I guess. Could have killed me on the spot. Depends how you look at it. Happen to know a bit of a theory. Heard them saying they come here on a mission, dispatched by their king to find their prince. Bueno, pues a buenas horas. Vienen a curar al príncipe y nos lo cargamos. 5 generations back, but they'd bring him home, safe and sound. And I killed him. Great. So, must think they can save their honor by bringing the prince's murderer back to face the king's justice. Venga, al grano. Tried to break out yet? Used every ounce of charm I got, nothing doing. Might be my Aetheri's rusty. My Aetheri's non-existent. Well, we'll be at sea at least a month. Teach you something that time. Elkal Orial. What's that mean? Told us to shut up. There's been a misunderstanding. Can I talk to your captain? Alakal Sorkan. Galavat Kar U Albata Agel. Quiet, dog. Nada bueno. You killed our prince, and you'll pay for that. Gileam Valar. Karvarepener. You'd be dead already. Revhag ne Aram Vengeance is not ours to reap, Anna. Dorgate ya Alami. We swore on our honor. How do I Hostia, say? no va a querer matar al Take me to rey. the captain. Faith Alakhe ul Igulath. What? Elkal. Bioth. Hostia, ¿qué decimos? La del medio. Vaelth. Alege ur Igileth. Elkal. Inkal Avrik. A ver qué hemos dicho. Ulfitar. Inch Afar Goliath. What just happened? What did he say? Said to sit quiet, and that you'll hang in 2 weeks. Hostias. He added something like, "We'll see who's in the mood for jokes then." Why? What did I say? Along the lines of, "I want your nose bouncy bouncy." Utter nonsense. Great. Quiero tu nariz bota bota. Give it a rest. No point talking to that lot. All you get's angry gurgles. And they puff up, you notice? Like them fish. What's it they're called? There anyone here who speaks common? Ah, there's this mercenary with him. Looks Edirnian to me. He's the one recruited me to show him through the sewers. Oh, and the mage what leads them knows a bit. Heard him talking. I doubt either will talk to you. Bueno, menos en nada. Catch some shut eye. Not go on flapping my tongue. Got a long voyage ahead. Y una mierda, nosotros no vamos a ningún lado y menos a que nos Sleep's cuelguen. not what I need. Someone I can actually communicate with. That's what I want. Pues ahí viene, seguro. Greetings, Geralt. Remember Oh, me? I remember. We met in White Orchard. You're... Gaunter Odin, known also as Master Mirror. I helped you find your Yennefer.
we meet again. And it seems you need my help again. Heard a noose Bueno, awaits son you. unos colegas al menos. That is, if this slot doesn't kill you first. How'd you get in here? Long story, it'd bore you. I'd prefer to focus on something more Oh, di useful, que sí, like gracias. getting you off this ship. Because you do wish to disembark, do you not? Yeah, sure. But what on earth could you? Oh, more than you'd ever expect. I shall help you, Geralt. But before I do, I must know your return. Bueno, Right. Can't possibly get something for nothing. Indeed. When all's said and done, I am a merchant. So, do you want my help? Yes. It's a deal. Once it's all over, we shall meet at midnight at the crossroads, neath the willows near the village of Yantra. Ah, and I must give you something to remember me by. What's that? A mark to show we're associates. hostia, el Geralt tiene el tatuaje del Tyson, de Mike Tyson en la cara. Who you gabbing with? With no one. Never liked boats. Not one bit. They heave like devils. Make me stomach churn. Oh, it'd be prime to sleep through the whole thing. Bueno, vamos a la mierda. Muy bien. Didn't bargain for no storm. I fear that means a tidy jump in my fee. To Ophir, get us safe. The king's reward will be generous. What about the prisoner? Before the king we must bring him. On doing so, my honor relies. Can't we just bring your king the bastard's head? Like we're doing with the other? The other drowned. We could do nothing. We deliver live. Y la armadura, ¿qué ha pasado con ella? A mí lo que la gana Geralt me da igual. The king is sure to condemn him too. I wish to see. De... What kind of El colega que hablaba. This for regicide and Geralt. Se ha hecho un fucker, ¿eh? Gracias. ¿Qué pasa contigo, cara mierda? No me mola nada el tatu que tiene ahí en la cara. Bueno, vamos a echar un vistazo a ver qué ocurre aquí. Vale, tenemos pelea. Y tenemos un mago por ahí dando por culo. Antes de nada. Uf, menos mal que tenemos la armadura, porque si no sería un fallo del juego garrafal. Vamos a ponernos la negociadora ahí. Y ahora sí estamos listos para el juego. Se les quita la vida rápido. Mira tú con el escudo. Imbécil. Cuidado con el mago que ataca desde lejos. Venga, le puedo dar el escudo. ¡Qué cabrón! Ah, vale, que saco la antorcha, ¿no? Vamos, muérete, cojones.
haces? Algo me dice que como me acerca me hace pupita. Efectivamente. Venga. Que tú también sangras, mago, los huevos. Parece... Así visto parece el negro de Walking Dead con la vara. Es de hacerle magia a tu madre. Yo también sé hacer magia. Estás a cagar, hombre. Uff. No, que tiene mierda. De la vida lo que quita eso, ¿no? Trabaja en un momento. Hombre. Ahora no le puedo pegar mientras me tiene asustado. A la que den por culo. A ver. Vale, es para una reunión. Aquí en mitad del jaleo me ha parecido ver un cofre. Ahí lo tenemos. A ver qué llevan estos imbéciles. Pues este no lleva... Todos llevan piedras rúnicas. Y sables. Nos llevamos todo, obviamente. ¿Dónde narices estamos? Vale, estamos en una isla. Digo, es que espérate que no vaya a estar aquí otro mapa nuevo. Vamos a mejorarnos, bueno, a repararnos la armadura y vamos a finalizar el episodio, que ha sido la verdad que un poco crazy. Esto, y nos lo reparamos todo de una. Y bueno, pues después de este jaleo me parece a mí que es un momento estupendo para finalizar este primer episodio de Hearts of Stone. La verdad que me ha dejado un poco alocado entre el comienzo del episodio, los notas riéndose de nosotros, haber matado al sapo, que encima era un príncipe, y luego habernos llevado ahí como esclavos para colgarnos. Es un inicio un poquito hardcore, no como el otro, pero bueno, ya veremos qué ocurre. Y aquí finalizamos. Espero que os haya gustado. Un placer por mi parte, como siempre. Gracias por verlo y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.